सुप्रभात दर्शक बंधु आज 22 जुलाई मंगलवार तेज चलतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक तेज तापूर्व चैनल टी नुआ चैनल टी लाइक कर सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु। राज्यपाल को भेटिले मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रिमंडल संप्रसारण को नहीं कल्पना जल्पना मध्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार राजभवन में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपट्टी को भेटी। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर यह एक सौजन्यमूलक साक्षात बोली वर्णना कर बैठक बहुत समय धरी चलता। मुख्यमंत्री राज्यपाल को भेटा समय उभयों मध्य कौन आलोचना होता से विषय कौन सूचना मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर आरएसपी एसएम 2 रे दुर्घटना ठिका श्रमिकों मृत्यु। राउरकेला इस्पात कारखाना स्टील मेल्टिंग सप्रे दुर्घटना घटी। प्लाटफर्म रे छिड़ा होई स्लाग जाम कोटिंग करता बेले प्राय 2 टन ओजनर स्लाग ठिका कर्मचारी पड़ता। गुरुतर अवस्था कारखाना रे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपरे आईजीएच को निया डाक्तर मृत घोषणा करते। मृतक हेले विश्राज जोरईकेलार अभिराम महतो। परवर्ती खबर जगाण मंत्री बड़ घोषणा प्लास्टिक नुहे बरं काच बोतल रे तेल दे पारे पेट्रोल पंप। बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज घटना पर राज्य जगाण विभाग एक बड़ निर्देशनामा जारी करते। एथिरे कहुला कि कौन पेट्रोल पंप ग्राहकों को बोतल रे तेल दे पारिब नहीं। हेले 2 दिन पर यह निर्देशनामा परिवर्तन करिछि जगाण विभाग। आज जगाण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते कि पेट्रोल पंप गुड़िक प्लास्टिक बोतल नुहे बरं काच बोतल रे ग्राहकों को पेट्रोल और डीजेल दे पारिबे। जगाण मंत्री नुआ निर्देश मुताबक प्लास्टिक रे पेट्रोल बिक्री हेब नहीं। जो मैंने नीति विरुद्ध रे जीवे से उपरे एक्शन नियाजिबो। रास्ता घाट रे प्लास्टिक रे पेट्रोल बिक्री कार्यानुष्ठान हेबो। बाहर बिक्री रखा चढ़ाऊ हेबो। पेट्रोल पंप संघ और जगाण मंत्री बैठक पर निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। एने समस्त जिलापाल को निर्देश दिज्व। अधिकारी निर्देश बाहर बिना लाइसेंस रे पेट्रोल बिक्री कले व्यवसायी लाइसेंस बातिल कराजिबो। परवर्ती खबर मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन विरोधी प्रबल हट्टगोल गृह में स्वर चपा जाऊा विरोधी अभियोग। संसदर मौसुमी अधिवेशन आज आरंभ होइछि। आरंभ सरगरम रही उभय लोकसभा और राज्यसभा उभय गृह बारंबार मुलतवी रही। पहलगाम आतंकी आक्रमण ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान अस्त्र विरति एथिरे प्रमुख भूमिका नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दाबी एयर इंडिया विमान दुर्घटना आदि विभिन्न प्रसंग में आलोचना विरोधी दाबी करते। विभिन्न प्रसंग में आलोचना कांग्रेस पक्षर नोटिस दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे उभय गृह में उत्तर देवाई विरोधी दाबी करछन्ती। मुख्य प्रसंग रही पहलगाम आक्रमण ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप का मध्यस्थता भूमिका। बिहार में भोटर तालिका संशोधन प्रसंग संसद में उठी। एसबू पर सरकार आभिमुख्य स्पष्ट करने विरोधी दाबी करछन्ती। परवर्ती खबर रेभेन्सा रे रैगिंग अभियोग। ईस्ट हॉस्टेल रे 10 जन ना रे अभियोग पर हॉस्टेल छाड़वा कर्तृपक्ष को निर्देश। कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे रैगिंग अभियोग। विश्वविद्यालय ईस्ट हॉस्टेल किसी छात्र से सीनियर छात्रों रैगिंग शिकार होता अभियोग आनी। 10 जन छात्रों ना रे कॉलेज कर्तृपक्ष पाखक अभियोग आपर प्राथमिक पदक्षेप स्वरूप संपृक्त 10 छात्रों को हॉस्टेल छाड़वाई निर्देश दी जाएगी। गतकाली से 10 छात्र हॉस्टेल छाड़ी रेभेन्सा गेस्ट हाउस रे रही। आज दिन 10:30 बेले रेभेन्सा रे आभ्यंतर अभियोग कमिटीर बैठक बसबार अच्छी। यह पूर्व रैगिंग अभियोग आसी। परवर्ती खबर पुणी माओवादी बर्बर कांड 2 ग्रामवासी को निर्मम भाव हत्या कले। पुणी माओवादी बर्बर कांड छत्तीसगढ़ बीजापुर तरनेमा ठारे छोटुबाई और बड़े तरेम गाँव में माओवादी मैंने एभली कांड बिहाइछन्ती। 2 ग्रामवासी को निर्मम हत्या कले माओवादी। छत्तीसगढ़ बीजापुर तरमा थाना छोटुबाई और बरेमतरम गाँव में माओवादी मैंने एभली कांड बिहाइछन्ती। 2 मृतक हेले छोटुबाई गाँव 50 वर्षीय जोगा कुआसी और बड़े तरमा गाँव 55 वर्षीय मगलू कुरसम। उभयों को धारवास्त्र हाणी हत्या करछन्ती माओवादी माने। परवर्ती खबर खोलिला 46 मिश्रण स्कूल आग को आउ 4 स्कूल खोलने निष्पत्ति। खोलिला 46 मिश्रण स्कूल आग को 4 स्कूल खोलने निष्पत्ति निया जायछि। 46 स्कूल मध्य ढेंकानाल रे सर्वाधिक 22टी था बेले देवगढ़ रे 10टी बरगढ़ रे 7टी जाजपुर रे 4टी खोर्धा रे 3टी स्कूल रही। 7751 स्कूल मिश्रण नहीं अनुमोदन मिलता बेले 5630 स्कूल मिश्रण होइछि। मिश्रण स्कूल गुड़िक खोलने नहीं स्कूल और गणशिक्षा पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश कर जायछि। परवर्ती खबर पेपरलेस हेब विधानसभा मौसुमी अधिवेशन एथिपाई विधायक मानक दियाजिब तालीम। दिल्ली विधानसभार आगामी मौसुमी अधिवेशन अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह हेब। यह अधिवेशन संपूर्ण भाव पेपरलेस हेब। डिजिटल प्रक्रिया को सुगम करने समस्त विधायक को नेशनल ई विधान एप्लिकेशन व्यवहार उपर आज 3 दिनिया तालीम दियाजिब। यह तालीम कार्यक्रम जुलाई 21 रु 23 पर्यंत चलिबो। बाचस्पति विजेंद्र गुप्ता विधानसभा परिसर में नवनिर्मित नेभा तालीम केन्द्र उद्घाटन करेंगे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଏକାସଙ୍ଗେ 3ଟି ଟିମ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ଛାନବାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା, ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସଂସାରିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ସୋମବାର ଦିନ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2006 ମୁମ୍ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା 12 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷମୁକ୍ତ। 2006 ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। 19 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ 12 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଡା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା 12 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରି ଜେଲରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ, ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ନିଜକୁ ଜାଳିବି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଢାକା ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 19 ଛୁଇଁଲା। ଜଳିଗଲା ବାୟୁସେନାର ଏକ ଜେଟ୍। ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 1:30 ଭାରତୀୟ ସମୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଏକ ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 19ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଢାକାରେ ଉତ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦିରାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ଏକ F-7 ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କଲେଜର ଉତ୍ତର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସେହି ବିମାନଟି ଧକ୍କା ଖାଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସର 8ଟି ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କଲେଜ ନିକଟରେ ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ 3ଟି ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ, 2 ମୃତ, 142ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ। ପ୍ରକୃତିର କୋପ ପୁଣି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ହିମାଚଳରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡି ଏବଂ କୁଲ୍ଲୁର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବଥର ବି ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। ବର୍ଷା ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିଲା ମଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଅବତରଣ ବେଳେ ରନୱେରେ ଖସିଲା ବିମାନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ବିତିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନେକ ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବିବାଦରେ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଚିରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିମାନର ଅନେକ ଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ମରାମତି ପାଇଁ ବିମାନକୁ ଏବେ ଉଡ଼ାଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଦା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ଇଡିକୁ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରମୟା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ କାଏମ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହୀଶୂର ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା ମୁଦା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରମୟା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଡିକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ B.R. ଗବାଇ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ K. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରେ ଇଡିର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଇଡି ନିଜର ଭୂମିକା ଓ ସୀମାକୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।